tentunya film ini quite interesting ya. Jadi it's a long version dari film short film yang dibintangi oleh stop motion Victor Frankenstein. So untuk lebih jelas lagi kita akan lihat dulu trailer dari Frankenweenie berikut ini. So here goes. Sparky is a great dog, a great friend. The best dog a kid could have. When you lose someone you love, they never really leave you. He'll always be in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. The nervous system is just wires and cables. Even after death, the muscles respond to electricity. Sorry, boy. Sparky! I can't believe it! I can fix that. I know. Know what? Your dog is alive! You can't tell anyone. Promise? Promise. Victor brought an animal back to life. With lightning and boom and... Something big is gonna happen. Who's responsible for this? I just wanted my dog back. We can do better. Bigger. Rise, Colossus, from your tomb! Cool. Victor! Let's go! Hang on! Mr. Whiskers is trying to tell us something. Did you get that out of the litter box? Oh my. I need your help. I asked him first! My problem bigger. Iwapeye gitu atau cincang keling gitu. Tadi agak dugem-dugem pantai pesisir sebentar. So tadi ya it's a trailer from Frankenweenie ya. It's bersetting kind of like old kind of like black and white film animation, dan ini tentunya adalah film hitam putih dan film stop motion pertama yang dirilis dalam IMAX 3D. Jadi cerita tentang Frankenweenie ya, setelah kehilangan anjing kesayangannya yang bernama Sparky, akhirnya Victor Frankenstein itu berniat untuk menghidupkan kembali Sparky. Jadi ceritanya itu dia belajar di sekolahnya bahwa gurunya menghidupkan kembali kodok gitu ya, dead frogs gitu, dihidupkan, reanimate again after being electrocuted ya. Jadi disetrum gitu, zzz, gitu, hidup lagi gitu. So akhirnya itu diaplikasikan, dipraktekkan ke Sparky, dan ternyata Sparky hidup kembali, gorgeous. Dan tentunya ya film berdurasi 87 menit ini it's kind of like a long version dari short movie. Jadi ada semacam prolong, jadi ceritanya tuh ada like a hush gitu, ada monsters, a lot of monsters ya yang diciptakan dari electrocution itu gitu ya. Ada mungkin kayak monster-monster yang dari binatang peliharaan gitu dibuat menjadi semacam villain ya, that creates chaos di satu kota ini ya, kota fiktif gitu mungkin. Dan film ini actually shot entirely in studio menggunakan stop motion dan menggunakan boneka-boneka unyu-unyu gitu ya. Itu dimain-mainkan di stop motion, which takes a long time ya, karena film ini di syuting saja dari tahun 2010, agak lama gitu ya. Dan idenya sendiri dikembangkan dari tahun 2005 ya. Tim Burton mengembangkan ide ini dari tahun 2005 setelah kesuksesan dari film Dark Dead Saver Child tuh ya, Dead Saver Children tuh yang seperti Corpse Bride. Karena kebanyakan Corpse Bride ini diambil tim-timnya ya dari untuk
bermain lagi dalam Frankenweenie ini, dan juga setelah kesuksesan seperti Beetlejuice dan juga kind of like this dark animations, Alice in Wonderland juga ya, it's quite dark. So akhirnya Tim Burton menghidupkan kembali Frankenweenie ini. So it's quite a movie to look at. You have to see the movie when it's coming out on theaters, on Blitz Megaplex tentunya ya, karena film ini akan rilis sebentar lagi. Sebenarnya sudah dirilis di US sih, cuma di sini belum gitu ya. So tentunya ya, film ini juga it's starring Charlie Tahan, Winona Ryder, juga ada Catherine O'Hara and others dubbers ya. It's quite interesting to watch. Dan untuk segmen selanjutnya kita akan membahas top 5 Blitz Megaplex ya. Top 5 Blitz Megaplex ini untuk posisi kelima diduduki oleh, lihat contekan dulu sebentar ya, oleh Ted gitu ya. Ted ini menduduki posisi 5 setelah tadinya di posisi 3 ya, turun 2 posisi ke posisi 5. It's actually quite interesting movie ya, karena it's the highest gross. Jadi pendapatan paling tinggi untuk film dewasa R-rated gitu ya, karena starsnya Teddy Bear gitu. Mungkin banyak anak-anak yang nonton, tapi ada nudity no. But it's actually quite entertaining ya, karena ada Mila Kunis juga. Dan untuk posisi keempat ada English Finglish that we reviewed last week ya. Dan film English Finglish ini is quite inspirational karena film ini starring long time ago actress yang ternyata kembali lagi untuk bermain di film English Finglish ini, dan filmnya juga mendapatkan standing ovation di Toronto International Film Festival. So it's quite a movie to actually enjoy, so you gotta have to watch the movie ya. Dan film ini still on position number 4. Dan untuk top 3 we have Bachelorette yang juga kita review sebelumnya ya. Bachelorette ini starring lots of like females ya. Bachelorette it's kind of like a female version of Hangover, but it's more on the emotional side ya. Cerita tentang like wedding reception gone wild gitu ya, girls gone wild gitu. Dan tentunya untuk di posisi 2 kita dapat film Premium Rush, still on the second position ya, dari minggu lalu. Premium Rush ini starring Joseph Gordon-Levitt, which stars magnificently in Premium Rush ya, and other movies too. You know what I mean. Starts with capital L. So the Premium Rush ini starring also Dania Ramirez, dan juga ada it's highly full packed with action, dan tentunya cinematography is quite awesome, so you gotta have to watch it. And last but not least we have the top 1 position, which is Taken 2 yang settingnya di Istanbul. Jadi sebelumnya settingnya di France, setting di Istanbul. Dan Istanbul ini menjadi setting karena karakter yang Liam Neeson perankan ini, istrinya diculik kembali oleh kind of like a revenge. Jadi ceritanya tuh ada bos mafia yang anggota keluarga terbunuh di film Taken, dan akhirnya ingin membalas dendam kepada keluarganya itu deh. So here as the action goes, So we have the top 1 position goes to Taken 2, dan right now I'm a little dizzy in this kind of like DC in my own world. I'm a tipsy guy, I'm a tipsy boy gitu. So right now we gonna have to take a little break first, karena kebanyakan minum gitu, mau pipis dulu gitu ya. So right now we gonna have to take a little break. Still on Cinema Lounge. Don't switch your remote control if you have any. So bye. Still on Cinema Lounge. Peace. Tadi udah pipis di sini. Ya, nggak mau ditaruh. Oh, nggak.
Oke, tadi ada music video comes from little intermezzo dikit gitu ya. So right now we're gonna have to review a little bit about movies that we discuss. Ya tadi ada main movie kita which is Grabbers, inspired by a wardrobe gitu ya, agak tipsy gitu ya sambil pipis. Ya, terus ada juga suggest movie kita comes from a Hindi movie. It's called Student of the Year, which stars most of the sons and daughters of actors and actresses ya di film Bollywood. Dan juga tadi dia coming soon movie which comes from Frankenweenie, the latest movie, a stop motion animation, comes from Tim Burton, the creation of Tim Burton ya, and his dark fantasy, dan dark like me, dan juga agak aneh gitu ya. So right now tadi juga ada ya top 5 list Megaplex, which the top 1 position goes to Taken 2. So right now we're gonna have to have our favorite segment of the day, which is quiz of the day. Nggak ada clapping hands gitu, nggak ada ya. Udah stop, nggak terlalu interesting. So right now here goes the question. Apakah coming soon movie kita untuk episode kita kali ini, apakah pertama no apakah A. Frankenstein, apakah B. Frankenweenie, atau apakah C. Student of the Year? Dan jawabannya gampang banget. Kau bisa kirimkan dengan format nama spasi alamat spasi jawaban. Kau bisa kirim apakah ke email program@adminis.tv, ataukah kau bisa SMS di 0898816776, atau kau bisa juga Twitter dengan follow terlebih dahulu @sinema_lounge. As usual ya, repeat the question. Dan tentunya ya, apakah coming soon movie kita untuk episode kita kali ini, which is A. Frankenstein, apakah B. Frankenweenie, atau apakah C. Student of the Year? Jawabannya kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kau bisa kirim apakah email program@adminis.tv, atau kau bisa juga SMS di 0898867716, atau kau bisa juga Twitter @cinema_lounge dengan memfollow terlebih dahulu tentunya, karena like in a tipsy jogging mode. Ya, terus I'm waiting for your answers, and for our winner for last week ya. Last week episode goes to yay. Krik. Elvin @Syahdan. Yay. Party. Oh. Party together. Let's dance together. Enggak ya? Enggak, terlalu cheesy. Yeay. Udah berisik. Tuk. So, right now, agak gigil sendiri ya gitu ya. So right now I'm gonna have to take you to the closing of the show. It's so sad. Aduh, kayak sensitif gitu ya. Soalnya habis minum banyak agak sensitif gitu. So right now I'm gonna have to say thank you to our sponsor. Agak rare gitu ya, dapat sponsor. Biasanya bajunya soalnya agak agak bunglon soalnya bajunya. So thank you to Moose, and thank you to Jeff Entertainment. And thank you to Blitz Megaplex also. And remember that our winner today and our winner last week too also mendapatkan 2 tiket menonton di Blitz Megaplex persembahan dari Jeff Entertainment. Untuk menonton di Blitz Megaplex, so we're gonna have to say thank you to both of them. Dan juga thank you to Cinema Lounge Cruise yang asik gaul banget. Nanti party abis closing segment party enggak ya? So I'm gonna have to say bye-bye still, but still watch our show Cinema Lounge only on www.adminis.tv every Tuesday at 8 p.m. So good day and goodbye. Goodbye, let's dance together. Ayo, party.